صباح النور، صباح النور البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير وصحه جيده. اليوم انا كنت عند الطبيب وتعطلت شويه، يعني دخلت معطله. وبغيت ندير شي اكله خفيفه لانه الصهد عندنا بزاف 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 بزاف، وفكرت انني ندير لو سومون او بور نوار اي دو لا بوري. دونك جو في كومونسي بار لا بوري، هي الاولى. لي بطاط ديالي هما واجدين لانه ما بغيتش لا فيديو ديالي تكون طويله بزاف. دونك شديت البطاطا وسلقتها، ها هي بحال اللي كتشوفوا. دابا غادي نديرها هنا في الغطار ديالي احنا بدينا بديالي عاوتاني. دونك انا غادي نديرها في الغطار وغادي نحاول جو في اكرازي مي بوم دو تير بحال اللي كتشوفوا، لانه من الاحسن لي بوم دو تير بوغ لي زيكرازي il faut que ça soit très très chaud حيت من بعد كتقصح. دونك il vaut mieux les écraser bien avant بحال اللي كتشوفوا. راني j'écrase mes pommes de terre. je vais pas les écraser à 100% mais au moins نطرقهم شويه بحال اللي كتشوفوا. Donc voilà, j'ai écrasé mes pommes de terre à moitié. Maintenant, on va passer aux ingrédients. Donc, vous avez bien vu que les patates, ils étaient prêtes, مسلوقين مقادين. ولكن دابا غندوز معكم المقادير. كندير دائما انا نواد ميسكاد اللي هي الكوزه، هذه مهمه في لابوري، انا كنديرها دائما. وعندي لو فرomage râpé. Le fromage râpé ça donne un goût. Il y a des gens qui aiment pas le fromage, mais moi j'aime beaucoup le fromage. Donc انا ما كنبزش عليكم. وعندي جوج ديال الصفار ديال البيضه، جوج صفار ديال البيضه، وعندي بيان سور البزار، وعندي الملحه، وعندي الزبده. هذه ضروريه، سي لو بور كي غامولي لا بوري ديالنا. دونك على بركه الله غادي نبدا معكم، وغادي ندير النواد ميسكاد اللي هي الكوزه. وبطبيعه الحال دائما الكوزه حسب الذوق، ما كنلزمش عليكم انكم ديروا بزاف ولا ديروا شويه، حسب الذوق وحسب لا كونتيتي اللي عندكم ديال البطاطا. دونك هاني غادي ندير لو فرomage رابي بحال اللي كتشوفوا. ها هو لو فرomage رابي، هذا اللي اصلا كان عندي ديجا سي دو غرويير رابي. ندوز معكم البزيره اللي كتبع النواد ميسكاد اللي هو الكوزه، وغادي ندوز معكم الزبده ضروريه لانه بحال اللي قلت لكم هي اللي كتغمو لي البطاطا. دابا بالنسبه للبيض غادي نفرق الصفر على البيض بحال اللي كتشوفوا، لانه غادي ندير فيها غير لو جون، لو بلون ما غنديروش. ها هو غير لو جون دف. انا عندي بطاطا كثيره دونك درت دو جون دف، جوج. دونك غادي نحيد الابيض بطبيعه الحال، وغادي نخلي غير الصفر بحال اللي كتشوفوا. ها هما دو جون دف بحال اللي شفتوا. خليكم معايا نمسح غير يديا وهاني معكم. دونك بالنسبه المقادير هما درناهم كلهم، ولكن دائما انا كنقولها وكنعاودها بالنسبه للملح. ما عمرني نقدر نعطيكم المقادير ديال الملح، لانه الناس كاين اللي كيبغي الملحه تكون زايده، وكاين اللي كيكون داير ريجيم، وكاين اللي ما كيكونش عنده الحق ياخذ الملحه نهائيا. دونك هاني معكم، هاني كنصاوب في لابوري ديالي بالمقادير ديالها كامله، اللي هي الفرomage والبيض والزبده والنواد ميسكاد والملحه والبزار ولو فرomage رابي. هاني كنصاوبها معكم بحال اللي كتشوفوا. il faut bien écraser les pommes de terre pour que ça soit vraiment une purée. donc خليكم معايا، je vais écraser mes pommes de terre et je reviens vers vous. بحال اللي كتشوفوا les pommes de terre je les ai bien écrasées. Enfin, il faut pas vraiment trop les écraser pour que ça reste quand même comme la purée à l'ancienne, parce que la purée à l'ancienne ما كتكونش écrasée à 100%، يعني ما كتكونش حريره تكون بحال هذه اللي صوت. donc la purée à l'ancienne c'est comme ça. donc moi je fais tout à l'ancienne. voilà donc la purée ها هي واجده. وخليكم معايا ما تقطعوش، ندوزو للسومون avec le beurre noir. دابا ها لو سومون ديالي ها هو عندي، يعني مغسول مقاد، غسلته قبيله
وخليته كيستقطر. دابا غادي ندوزو المقادير ديالو. المقادير ديالو ساهلين. كديروا شويه د الملحه مي فريمون باسكو لو سومون راه مالح. كديروا شويه د الملحه مي فريمون اون بانسي. Quand j'ai dit une pincée, c'est vraiment une pincée juste comme ça. Et après, on va mettre du poivre, bien sûr, sur côté chair. C'est vraiment très facile. C'est un plat à la va-vite. حيت انا عاد جيت بحال اللي قلت لكم من عند الطبيب، دونك ما بقاش ليا الوقت، وخصني ناكل شي حاجه اللي تكون زوينه ولكن ما تكونش كتاخذ الوقت. ومن بعد جو في اروزي تو سا افيك ان فيلي دو سيترون. هذه هي حامضه اللي انا عصرتها. اي جو في اروزي لو تو بواحد لو فيلي دو سيترون بحال اللي كتشوفوا. ها هو جاروز لو تو. ما غاديش ندير بطبيعه الحال بزاف، ولكن غندير غير شويه لانه لو سومون كيتوالم معاه لو سيترون. بحال اللي قلت لكم قبيله، هذا سي لو سومون او بور نوار. دابا ها المقله ديالي سخونه بحال اللي كتشوفوا. غادي ندير زبيده بحال اللي كتشوفوا. غادي نخليها جوستومون، غادي نخليها حتى تكحل، يعني غادي نخليها تسخن مزيان بحال اللي كتشوفوا، لانه غادي نديرو غير في الزبده، ما غاداش نديرو في الزيت. وانا اصلا ما كنديروش في الزيت لانه لو سومون على باز سي ان بواسون تري تري غرا. دونك غنخلي لو بور ديالي فا نوارسير بحال اللي كتشوفوا. ها هو on va le laisser noircir. Voilà, le beurre غادي مزيان il noircit un peu. Donc on va attendre un petit peu ce qui est normal. Ce qui est normal, on va attendre un peu. De toute façon, quand il commence à noircir, vous le voyez de la mousse. La mousse, elle commence à devenir presque marron, noir. Donc la mousse là, voilà. Regardez, voilà, ça c'est du beurre noir parce que ماشي غير درنا الزبده دوك خليناها تكحل. Voilà. Maintenant je vais prendre mes tranches de saumon que je vais mettre direct sur la peau. Voilà. Comme vous voyez, direct sur la peau. وبطبيعة الحال كتعرفوا بأن لو بواسون كيطيب دونك ما خصوش بزاف د الوقت، يعني إلا درنا واحد 2 مينوت ريكتو فيرسو سي بون. Voilà, ça va prendre bien sur la peau parce que le plus important, la peau هي اللي كتشد هذاك لو فيلي دو سومون. Oula. Voilà, je vais laisser bien dorer la peau. Bien. D'abord, je pense que côté peau, c'est bien grillé. Je vais tourner le tout. Voilà. Ah, super, c'est bien. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, 2 minutes de chaque côté. Voilà. Ça commence à dorer comme ça. Voilà, ça donne une belle couleur. Donc comme je vous ai dit, il ne faut pas trop cuire le poisson non plus. Il ne faut pas le laisser cru. En sachant que le poisson, il cuit vite. Donc 2 minutes, comme je vous ai dit, 2 minutes sur la peau. Et 2 minutes, enfin recto verso, 2 minutes. Et c'est fait et c'est prêt. دابا هو لو سومون ديالنا وجد بحال اللي كتشوفوا. ها هو لا بيوري ديالنا مع السومون، بلا خفيف بالنسبه للصهد، انا هذا كيعجبني. دونك كنتمنى ان هذا البلا ديالي يلقاكم على خير وبخير وفي صحه جيده. كنقول لكم شكرا على المتابعه، كنقول لكم شكرا على لي كومونتير ولي لايك، لانه بزاف الناس اللي كيتابعوني وانا كنشكركم من هذا المنبر كاملين اي سون اكسبسيون. وكنقول لكم ما تنساوش راكم ديما في البال.